Huisa Koknomani, Bising Gokti Shal Dibora Bagbasa checking Poeno, checking Khlaimani Zorawo AS11P-9296 Marini Khungsa Wagner Malkhungo red KhlaiwiManjakha, Kaijisar package 212 gram brown sugar, Hati Wabuni Hati dot 64 lakh high, Ngana Shaka police, Paithago party Mungo Khorang Khorang Patar Hasin in Porokna arrest Khlaika, Bagbasa Thanani police. Koknomani bisingti shawimanka kokti shal debora Bagbasa Thanawa Kaisa Huisa Koknoma Shokbai Mani checking point tike Khungsa Malkhung Baike Kisasuk Fekmoni Mani Kene Tobusagoi Tongo Hene Abai Koknoma Manka Hankenu Bagbasa Naga checking point Tangai Nashik Shogoi Tongmani Abai Zorawano a checking Khlaimani Thayo Faye Shokbaika AS11P-9296 Marini Khungsa Wagon-R Malkhung Abniagla Malkhungo red KhlaiwiManjakha Kaijisar packets Bisingo 212 gram brown sugar Hati Wapni Hati dot 64 lakh Ngana Shaka police Abni Agla party Mungo Khorang Khorangni Borokna arrest Khlaika Bagbasa Thanani police Boroni Mung Shalim Udinte Rabil Ahmed Dongthai Assam Hashdewa Paithago party Mungo Khorang Khorokni ni Mungoi NDPS Tek Kerongo KhlaiwiManjakha FIR Hani Shaka Bagbasa Thanani police Ane liyai chana tara mara liyai chana daiba क्या लो ये वो तुम्हारा नाम क्या था सलीमुद्दीन पट्टी क्या आई चला रुंडा हमारे खरंजे ते उठाई सन माने गाड़ी खाली गाड़ी ड्राइवर होता उन्होंने गाड़ी पिया देता मुझे तुम्हें नहीं आता गाड़ी चलाई गाड़ी चलाने का नहीं अच्छा तुम्हारा भाषा परिमंड कौन जगह पे हमारा भाषा पर लंबाजार उशरानी तुम्हारा बयस कत 23 বছর 1 মাস बाबार नाम নরশন আর তোমার লগাই দে এর নাম কেটা এর নাম আমি জানি না আর ওজনটা মিলে দিছে আরে গাড়িটা কাটমান নি হ্যাঁ গাড়ি তুমি নি চালাই আনছো মানে চালাই আনছি ড্রাইভার মালিকের নাম কেটা গাড়ি মালিকের নাম গাড়ি মালিকের নাম হলো জকরুল ইসলাম রেট মারা নি আইছে बात का भाई हमारे लिए खाली वजन तो याद आइता हम त्रिपुरा 5000 টাকা আমি গাড়ি জকাত করি গাড়িটা কাট করে 5000 টাকা দিব আমি গাড়ি জকাত করি আর খালি वजन তো याद आइता 5000 টাকা বলো যাই কত মালটি লইছলা মালটি কত লইছলা তারা করিমগঞ্জ বর্ষা করিমগঞ্জ থেকে লইছে কোন জায়গা থেকে করিমগঞ্জ আমি জানি গাড়ি জকাত করি গাড়ি জোর সাইডে তারা বর্ষা কোন করিমগঞ্জ কোন গাড়ি জকাত করো নিউ করিমগঞ্জ নতুন গাড়ি একটা বুঝছে না গাড়িটার নাম কেটা নাম জানি না আমি নতুন ভর্তি হয়েছি 2 মাস হয়েছে মালিকের নাম কেটা না মালিকের নাম কেটা জব্বার কেটা Our PS received an information that there was drugs being transported, contrabands. So one vehicle was detained, one Wagon-R AS11P-9296 was detained, and after the presence of magistrate, search was conducted. We have found suspected heroin of around 18 soap cases of 212 gram suspected heroin. This approximate value will be around 64 lakhs. So we have also detained 2 persons, Salim Uddin and Rabil Ahmed. We will register a case and investigation will be conducted. Currently, with the information we have received is that the vehicle had come from Karimganj, and we will determine in which side it will be proceeding. We will see based on the investigation where it was being transported and who are the persons involved. For now, we will start investigation. Party mungna tiye chaitogoi netong mungo onkhorjak tabok Bagbasa Thanani police. Finance shalabo abahai shakthar mungna harjak nai hani Shaka police. Bureau report Chini Khorang.